माँ मो माँ तू कहीं पियाज घर भितर को जाऊथिलु तू ता भितर बंदी होई रही गलु मु एबे तोते केमिति बाहर करिबी ए पियाज घर भितर मु तोते केमिति बाहर करि परिबी मु जानिनी तोते मु बाहर करि परिबी कि नाही एटा तो गोटे जादुई पियाज घर तू ता भितर कौन करूचु के जानी मु तो बाहर रहिली तू भले अछु कि नाही मु केमिति जानिबी। टिक्की तू बाहर कौन करूचु के जानी मु या भीतर को काहे के आसुथिली मु या भीतर फसी जाईची पूरा तू मते या भीतर बाहर करूचु कि नाही के जानी मु भी किछि जानी पारुनी एटा तो गोटे जादुई पियाज घर मु जानी नथिली या भीतर को मु जमारू आसी नथांती जदि मु जानी थांती या गोटे जादुई पियाज बोली कौन करिबी एबे मु या भीतर केमिति बाहरी जीबी। एमिति टिक्की चढ़ई ता माँ को झुरी झुरी पियाज घर बाहर कांदु थाए आउ तार माँ सानू चढ़ई ता झियो टिक्की को झुरी झुरी पियाज घर भितर रही कांदु थाए सेही समय रे परी चढ़ई आसी टिक्की पाखरे पहुँचिले आउ तार कांदिबार कारण पचारिले। आरे टिक्की चढ़ई तू ये पियाज घर बाहर बसी कांदुचु काहींकी कौन पाई कांदुचु आउ तो माँ सानू चढ़ई कुआड़े गला कि परी चढ़ई मो माँ एई पियाज घरे बंदी हो जाईची आमे माँ झियो एई बाट दे जाउथिलु आउ ये पियाज घरटा को देखी आम मनरे उत्कंठा जाग्रत होला या भीतर केमिति देखिबा पाई आउ एईटा खोला थिला तेणु माँ प्रथमे ता भीतर को चली गले आउ हठात यार द्वार बंद होईगला आउ मु जेते चेष्टा कलिनी याकू खोलिबा पाई यार द्वार जमारू भी खोलु नाही मो माँ ता भितरे अछंती परी चढ़ई तुमे मते किछि उपाय बताओ जेमिति कि मु मो माँ को ए पियाज घर भितरु बाहर करि परिबी। ए टिक्की चढ़ई ए जादुई पियाज घरटा हेउची मोर आउ मु एठारे चढ़ई मानकू बंदी करिबा पाई ए पियाज घरटा को रखीची तो माँ एतुरु बाहर को आसी परिबो नाही मु मो पियाज घरटा को नहीं एठारु अंतर्ध्यान होई जीबी जदि तू तो माँ को बंचाइबा को चाहूचु ताहले काली तू लक्षे टंका जोगाड़ करी एइटी मते अपेक्षा करिथिबु तू मते टंका देले जाई तू तो माँ को पाइबू मु ए पियाज घर भितरु तो माँ को बाहर करदेवी जानी पारिलु आसुची टिक्की चढ़ई बाय बाय टिक्की चढ़ई। काळू काऊ टिक्की चढ़ई को एमिति कही सेटारु तार जादुई पियाज घरटी को नहीं कुआड़े अंतर्ध्यान होई गला टिक्की चढ़ई एसबु देखी कांदिबा को लागिला परी चढ़ई ताकू बुझाइबा को लागी पड़िले आउ तार माँ को से दुष्ट काळू काऊ पाखरु केमिति बंचेइबे से उपाय मध्य कहिले। टिक्की चढ़ई तू जमारू भी कांदेना मोर जादू शक्ति नाही बोली काळू काऊ एठारु से पियाज घरटी को नहीं चली गला कारण मोर बयस होई नाही जादू शक्ति प्रयोग करिबा पाई हेले तू जमारू भी चिंता करना चल आम परी चढ़ई मानकर माँ पाखकू जिबा आमे से तोते निश्चय साहाय्य करिवे। तांकर जादू शक्ति अछि आउ से बहुत बड़ जादूगर तोर दुख से निश्चय बुझिबे चल एबे आमे सेठाकू जिबा। टिक्की चढ़ई आउ परी चढ़ई परी माँ पाखकू गले आउ सेठारे पहुंची टिक्की चढ़ई परी माँ आगरे ता सह घटिथिबा सब घटना कहिला परी माँ ताको गोटे जादुई बाक्स देई कहिले हेई ने टिक्की चढ़ई एइटा गोटे जादुई बाक्स तू से जागारे जाई काळू काऊ को अपेक्षा करिबू से जेमिति सेठारे आविर्भाव हेबो तू ए बाक्स ताकू देखेई कहिबू जे एही बाक्स रे लक्ष टंका अछि
ସେ ଆଗ ତୋ ମାକୁ ସେ ପିଆଜ ଘରୁ ବାହାର କରୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ କହିବୁ ଯେ ଏହି ଟଙ୍କା ବାକ୍ସଟି ତୁ ତୋ ମାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ତାକୁ ଦେବୁ ବୋଲି। ସେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ତୋ ମାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଘରୁ ଯେମିତି ବାହାର କରିଦେବ ତୁ ତାକୁ ଏହି ବାକ୍ସଟି ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଏହି ବାକ୍ସଟି ଖୋଲିବ ଟଙ୍କା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏହି ବାକ୍ସଟି ତାର ଯାଦୁ ଦେଖାଇବ। ସେ କାଳୁ କାଉକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଏହି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦବ। ଆଉ ଏହି ବାକ୍ସଟି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତୁ କାଳୁ କାଉକୁ ଏହି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଇଯିବୁ। ତାପରେ ତୁ ୟାକୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେବୁ। କାଳୁ କାଉ ପାନେ ପାଇବ। ତାର ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଏହି ବାକ୍ସ ଭିତରେ କିଛି ବି କାମ ଦେବନି। ଏଥର ତୁ ଯା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ବାକ୍ସଟିକୁ ନେଇଯାଇ ସେହି ଜାଗାରେ କାଳୁ କାଉକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଯେଉଁଠି ପିଆଜ ଘରଟି ଥିଲା। କାଳୁ କାଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେହି ପିଆଜ ଘରଟିକୁ ଆଣି ସେଠାରେ ତାର ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ପଚାରିଲା, ଏଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆସିଛୁ ନା ନାହିଁ? ଆଜି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତୋର ମାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ହଁ ହଁ କାଳୁ କାଉ, ମୁଁ ଏଇ ବାକ୍ସରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିଛି। ଆଗ ସେ ପିଆଜ ଘର ଭିତରୁ ମୋ ମାକୁ ବାହାର କର, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏହାପରେ କାଳୁ କାଉ ଟିକିର କଥା ଶୁଣି ଆଉ ତାର ଟଙ୍କା ବାକ୍ସଟିକୁ ଦେଖି ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାର ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ସେ ପିଆଜ ଘର ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଟିକିକୁ ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ ମାଗିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ତୋ ମାକୁ ପାଇଗଲୁ। ଏଥର ମୋ ଟଙ୍କା ବାକ୍ସଟିକୁ ଦିଏ। ହେଇ ନିଅ କାଳୁ କାଉ ତୁମର ଟଙ୍କା। ସେହି ବାକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲି ନେଇ ଦେଖିଦିଅ, ପୁରା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏହାପରେ କାଳୁ କାଉ ସେଇ ଯାଦୁଇ ବାକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ଏକ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା ଆଉ କାଳୁ କାଉକୁ ତା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। କାଳୁ କାଉ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେହି ଯାଦୁଇ ବାକ୍ସରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ସାନୁ ଚଢ଼େଇ ସେହି ବାକ୍ସଟିକୁ ନେଇ ନଦୀ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଆଉ ପରିମା କହିବା ଅନୁସାରେ ନଦୀରେ ସେହି ବାକ୍ସଟିକୁ ଭସାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେହି ବାକ୍ସଟି ନଦୀରେ ଭାସିଗଲା। ଆଉ କାଳୁ କାଉ ଭଲ କି ପାନେ ପାଇଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ସାନୁ ଚଢ଼େଇ କୋଳାକୋଳି ହେଲେ। ତାପରେ ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ଖୁସିରେ ବସାକୁ ଫେରିଲେ। ସୁନ୍ଦରବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାନୁ ଚଢ଼େଇ ତାର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଟିକି ସହିତ ରହୁଥାଏ। ଏକ ଦିନେ ମା ଝିଅ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ଗଛ ଦେଖି 2 ଜଣ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଫଳ ବିଷାକ୍ତ ଫଳ ବୋଲି ସାନୁ ଆଉ ଟିକି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସାନୁ ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଫଳକୁ ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ସେ ଗଛରୁ ସିଧା ତଳକୁ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ମାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ମା ଉଠ ମା, ତୋର କଣ ହେଲା? ମା ଏ ଫଳ ଖାଇ ତୋର କି ଅବସ୍ଥା ହେଲା? ମା ମା ଉଠ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏ କଣ କରିବି? ମୋ ମାକୁ ଏଥିରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି? କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ି ଆସ। ମୋ ମାର କଣ ହେଲା? ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ି ଆସ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ପରି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଟିକିର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସାନୁ ଚଢ଼େଇର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଟିକିକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୋ ମାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ପରି ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଫଳକୁ ଖାଇ ମୋ ମାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଦୟାକରି ମୋ ମାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତୁମେ ତ ପରି ଚଢ଼େଇ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦୟାକର, ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ଅନାଥ ହୋଇଯିବି ଯଦି ମୋ ମାର କିଛି ବି ହୁଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୋ ମାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ କଠିନ କାମ। ତୁ କରିବୁ ସେ କାମ? ଯଦି ତୁ ପାରିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ।
परी चढ़ई से काम जेते कष्टकर होइथाउ मु से काम निश्चय करिबी मो मां पाई कोन करबाकू हेबो तुमे मते कह। एही सुंदरबन जंगलर पूर्व पटरे गोटे नदी बही जाईची आउ सेई नदी मझिरे गोटे बड्ड पद्म फूलर घरटिए अछि आउ सेई घर भितरे गोटे बाक्सरे गोटे औषध अछि सेई औषध को आनी तो मां पाटी रे देले से बंची जीव हेले सेई पद्म फूलर घरर चाबी काठी दुष्ट काळुका पाखरे अछि तू सेठाको गले से बाटरे जगी थिब जमारु भी से पद्म फूलर घर पाखको छाड़िब नाही प्रथमे तू काळुका सह लड़िबाकू पड़िब आउ ता पाखरु सेई चाबी काठी नै से घर भितरको जिबाकू पड़िब आउ औषध आनी शीघ्र एठारे पहुंचिबु मु एठी तो मां को जगिछि जा एबे तू सेठाको जा। टिकी चढ़ई जाई सेई पद्मघर पाखरे पहुंची गला हेले दुष्ट काळुका से चाबी को रखी सेठारे बसिथिला टिकी चढ़ई ताको कहिला काळुका मु सेई पद्मघर भितरको जिबाको चाहे मो मार देह बहुत असुस्थ अछि आउ एई घर भितरे जेउ औषध अछि ताको खाइला परे मो मां सुस्थ होई जिवो दया करी सेई पद्मघरर चाबी काठी मते दियो। अरे टिकी चढ़ई तोर एते साहस तू मो सह आखि मिलेगी कथा कहूचु से पद्मघर भीतर को जीवाकू हेले मते लक्षे टंका दबाकू पड़िबो तोते नहेले मु तोते ता भीतर को जमारू भी छाड़ीबी नाही। हेले काळुकाऊ मो पाखरे एते गुड़िए टंका कोउठु आसीबो मोर बापा नाहंती आउ आमे बहुत गरीब दया कर मो ऊपरे। दया करबी नुहे रह रह दया करूची जा जा एठू पळा जा जा पद्मघर भीतर को जीवु नुहे मु तोते ता भीतर को जमारू भी छाड़ीबी नाही। टिकी चढ़ई काळुकाऊ पाखरु माड़ खाई सीधा ता मां असुस्थ होई पड़िथिबा स्थान को गला परी चढ़ई ताको औषध आनिची को नाही पचारिले। टिकी चढ़ई पद्मघर भितरु औषध आनिकी आसीचु ना नाही अरे मु कोन पचारुची कह एमिति काहेकि कांदुछु। परी चढ़ई काळुकाऊ सह मु लड़ी पारिली नाही से मते पिटी पिटी सेठारु विदा करी देला आउ से घर भीतर को मते जीवाकू हेले काळुकाऊ को लक्षे टंका दबाकू पड़िबो टंका नेईकी गले से जाई पद्मघर भीतर को छाड़िबो। परी चढ़ई मु एते गुड़ाए टंका कोउठु आनिबी मते लागुची मु मो मां को ए विपदरु रक्षा करि परिबी नाही मो मुंडा को किछि भी बुद्धि जुटु नाही तुमे किछि गोटे कर। परी चढ़ई टिकी चढ़ई मो पाखरे गोटे मात्र उपाय अछि आउ सेही उपायटी भलो काम करिब तो मां जेउ फल खाई एठारे बेहोश होई पड़िछि तू सेही फल को नेई काळुकाऊ पाखकू जा आउ ताकू खाइबा को दे सुन ताकू कहिबु जे एई फलटी जादुई फल याकू खाई सारिबा परे से जेते थरा कथा कहिबो सेते टंका ता पाटीरु बाहरिबो आउ से पूरा धनी चढ़ई होई जिवो मु जानिछि से भारी लोभी चढ़ईटे से किछि भी भलो मंद न भाभी एही फल को खाई देब आउ संगे संगे बेहोश होई जिवो तापरे तू ता पाखरु सेही पद्मघरर चाबी काठी नेई ता भीतर को जिवु आउ औषध आनिकी शीघ्र एठी पहुंचिबु। टिकी चढ़ई परी चढ़ई पाखरु एही कथा सुनि सारिबा परे संगे संगे सेही फल गोटे धरी काळुकाऊर पाखको गला आउ परी चढ़ई जेमिति कहिथिले से काळुकाऊ को सेमिति कहिला काळुकाऊ सेही फल खाइबा मात्रके सेहीटी पड़े बेहोश होई गला। टिकी चढ़ई सेही पद्मघर खोली ता भीतर को गला आउ गोटे बाक्स थुआ होई थिबार देखिला। अरे हेई तो एइठी गोटे बाक्स थुआ होईची एइथिरे निश्चय औषध थिबो याको खोले मु एबे। अरे मु पाई गली औषध मो मां एथरा भलो होई जिवो आउ एठारु डेरी न करी एठु शीघ्र चली जिबा उचित हेबो गला बेले काळुकाऊ पाटी रे टिके औषध देई जिबी मो मां को बंचाइबा को जाई अन्यर जीवन को मु विपद रे ठेली देई परिबी नाही काळुकाऊ भलो होई उठिबा पूर्वरु मु सेठारु चली जिबी। टिकी चढ़ई सेही पद्मघर भीतरु औषध नेई सीधा बाहर को चली आसिला आउ काळुकाऊर पाटी रे सेही औषधरु मुंडे देई देई सीधा उड़ी चली गला ता मां पाखकू आउ सेठारे पहुंची गला।
टिक्की चढ़ई तू औषध नहीं आसीगलु आउ डेरी न करी तो माँ पाटी रे सेही औषध को पियाई दे। टिक्की चढ़ई डेरी न करी ता माँ पाटी रे सेही औषध को पियाई देला। किछि समय भितरे सानू चढ़ई संपूर्ण सुस्थ होई उठिला आउ तार झिया को कुंढाई पकाई बहुत कांदिला। माँ तुमे आउ कांदनी मु थाउ थाउ तुमर किछि भी हबाकु देबिनी मु तुमे एथर संपूर्ण सुस्थ होई गला। परी चढ़ई मते बहुत सहाय्य करिसंती। परी चढ़ई तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आमे एथर खुशी रे रहिबा आउ एमिति अजणा फल को खाइबा नहीं। चलो एबे आमे बसा को फेरी जिबा। मधुबन जंगल मझिरे गोटे सूर्यमुखी फूलर घर थाए। सेई घर भितरे बहुत सारा सूर्यमुखी फूल थाए। हेले सेई घरटी जंगलर कौनसी चढ़ईर नुहे कि सेई फूल घरटी जंगल मझिरे अछि बोली केही भी देखि नाहंती। एक दिने टिक्की चढ़ई दाना खोजी खोजी सेई घर निकटरे जाई पहुंची गला आउ सेई फूल घरटी को देखिला। आरे मु दाना खोजी खोजी एते दूर चली आसुची मु निजे भी जानी पारिनी हेले कोउठी भी दाना पाइली नाही। आरे एठी एक सूर्यमुखी रे घर अछि देखिबा ता भीतर को जाई कौन अछि। एही घरटी बहुत सुंदर देखा जाउची। आरे या भितरे एते सारा सूर्यमुखी फूल अछि बोधे आम जंगलर अन्य चढ़ई माने एई घरटी को देखि नाहंती। भल हैला प्रथमे मु एई घरटी को देखिली। आम जंगलरे फूलर घोर अभाव अछि। मु एठारु प्रतिदिन फूल नेई आम बजार रे बिक्री करिबी आउ किछि टंका रोजगार करिबी। ଏହା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ଫୁଲ ଘରୁ ଫୁଲ ନେଇ ତାଙ୍କ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲା ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା। ଏହି କଥାଟି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର କାଳୁ କାଉ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତୁ ତ ଭଲ ଫୁଲ ବେପାର କରୁଛୁ ଆଉ ଭଲ ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୁଲର ଘୋର ଅଭାବ ଅଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକାଂଶ ଫଳ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଫୁଲର ଗଛ ନାହିଁ। ତୁ କୋଉଠୁ ଏତେ ସାରା ଫୁଲ ପାଉଛୁ କହ ଟିକେ ମତେ। କାଳୁ କାଉ ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ଫୁଲର ସନ୍ଧାନ ଦେବି ମୁଁ ତତେ କହିବି ନାହିଁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଫୁଲ ଆଣୁଛି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତୁ ମତେ ନ କହ ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିକି ହିଁ ରହିବି। ହଉ ତୁ କୋଉଠୁ ଫୁଲ ଆଣୁଛୁ ଦେଖିବା ଏକଥା କେମିତି ଲୁଚିକି ରହିବ। ଏହା ପରେ କାଳୁ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଯେମିତି ଫୁଲ ବେପାର ସରିଲା ସେ ଝୁଡ଼ିଟିକୁ ନେଇ ସେହି ଫୁଲ ଘର ନିକଟକୁ ଗଲା। କାଳୁ କାଉ ତାର ପିଛା କରି କରି ଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। କାଳୁ କାଉ ବାହାରେ ଛକି ବସିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଘରୁ ଫୁଲ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ସେହି ଫୁଲ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଆରେ ବାବା ବାବା ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ଘର ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ଫୁଲ ଅଛି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏଉଠୁ ଫୁଲ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଏଥର ଏ ଫୁଲ ଘରଟି ମୋର। ଯାଉଛି ଏବେ ଏଠୁ ସବୁତକ ଫୁଲ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି। ଦେଖିବା ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଫୁଲ ବେପାର କରିବ। ଏହାପରେ କାଳୁ କାଉ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇ
ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲା ଆଉ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା। ତା ପରଦିନ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ସେଇ ଫୁଲ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେହି ଘର ପୁରା ଖାଲି, ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଫୁଲ ନାହିଁ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଫୁଲ ଘରୁ ସବୁ ଫୁଲ ଏକାବେଳେ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା? ଏଇ ଫୁଲ ହିଁ ମୋର ରୋଜଗାରର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? କେମିତି ଚଳିବି? କଣ ଖାଇବି? ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ସରିଗଲେ ତାପରେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି? ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ବାହାରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପରିମା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖି ତା ନିକଟକୁ ଆସି ତାକୁ ପଚାରିଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପରିମା ଆଗରେ ତା ସହ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ପରିମା ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଦୁଃଖ ଆଦୌ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଟିକିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଘରଟିକୁ ମୋର ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯାଦୁଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଘରଟିଏ କରିଦେଉଛି। କେବଳ ତୁ ହିଁ ଏଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବୁ, ଆଉ କେହି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ଯଦି ଏହି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ତାକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ, ତାର ଦେହ ଝିମଝିମ ହୋଇଯିବ। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଭୟରେ ଏଠାକୁ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହି ଘର ଭିତରୁ ଫୁଲ ଜମାରୁ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବୁ ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ରହିବ। ଏଥର ତୁ ଖୁସି ତ ଟିକି? ହଁ ପରିମା, ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ତୁମଠାରୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଥର ତୁମେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କର। ଓଁ ଯାଦୁଇ ତାରା, ଯାଦୁ ଦେଖା, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ଘର ଯାଦୁଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଘର ହୋଇଯାଉ। ଟିକି, ଏଥର ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଏବେ ଖୁସିରେ ରହ। ଏହାପରେ ପରି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଟିକି ସେଇ ଫୁଲ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଥିଲା। ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଫୁଲ ନେଇ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସମୟରେ କାଳୁ କାଉ ତାକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଚିନ୍ତା କଲା। ଆରେ, ମୁଁ ତ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ଫୁଲ ଘରୁ ସବୁ ଫୁଲ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପୁଣି କୋଉଠୁ ଫୁଲ ପାଇଲା? ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଆଣି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତ ଏଠି ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଫୁଲ ଘର ନିକଟକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଠାରେ ଯଦି ଆଉ ଫୁଲ ଥିବାର ଦେଖିବି ତାହେଲେ ପୁଣି ସେ ଫୁଲ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି। କାଳୁ କାଉ ଏହା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ଫୁଲ ଘର ନିକଟକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯେମିତି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେମିତି ତାକୁ ଜୋର ସେ କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ଆଉ ସେ ପୁରା ଛିଟିକି ସେ ଫୁଲ ଘରଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ବାପଲ ବଉଲ ହୋଇ ଡରିକି ପୁରା ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା। ଇଲୋ ବାପଲୋ, ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ଏ କଣ ହେଲା ମୋ ସହ? ମୋତେ ଏତେ ଜୋର କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା କାହିଁକି? ମୋ ପର ତ ପୁରା ଝିମଝିମ ହୋଇଯାଉଛି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ କଳା ଯାଦୁ କରିଦେଇ ଯାଇଛି ନା କଣ ସେ ଘରକୁ? ବାପରେ ବାପ, ଆଉ ଯିବିନି ସେଠିକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ। ଚୋରି କରିବାର ପରିଣାମ ମୁଁ ପାଇଗଲି, ଆଉ ଦିନେ ଏଠିକୁ ଆସିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଯାଏ। ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁ ଆଉ ଭଲରେ ରହୁ। ଏହାପରେ କାଳୁ କାଉ ସେଠାରୁ ଧଡ଼ପଡ଼ ମାରି ଚାଲିଗଲା।
ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ଚଳିଲା ଆଉ ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୁସିରେ ରହିଲା।